Varoša je napušteni grad na Kipru. U bukvalnom prevodu sa grčkog i engleskog, Varoša bi bila okarakterisana kao grad duhova. Zbog zlih duhova prošlosti u njoj, mi ćemo je tako i zvati. Zašto je sudbina Varoše neviđeno tragična i kakva je veza ovog mesta sa Srbima, saznaćete u ovoj emisiji. Ukoliko očekujete horor akciju šestog čula, poltergeista ili isterivača duhova, ne nalazite se na pravom mestu. Ova priča je mnogo jezivija samo u smislu toga što ukazuje na veličinu našeg zaborava. Dobrodošli na Srbionik, srpski svetionik. Srbionik uporno osvetljava srpski put, te ostaje politički nekorektan i u najsablasnijim trenucima. Vi kliknite kako biste podržali ovaj rad i zapratite kanal da biste dobijali automatska obaveštenja o novim emisijama. Ovo nisu scene iz zombi apokalipse, pobesnelog Maksa ili nekakvog drugog postapokaliptičnog ostvarenja sedme umetnosti, kako danas nazivaju ovaj filmski žanr. Ovo su ulice napuštenog grada Varoša na Kipru, koji je iz tog razloga poznatiji po nazivu grad duhova. Varoša, ili kako vele Grci, Varosija, se nalazi u istočnom delu ostrva, a pripada severnom, to jest turskom delu Kipra. Kako je Varoša postala grad duhova, te kakva je njena veza sa Srbima, saznaćete ukoliko odgledate ovu emisiju do kraja. Varoša, koja u urbanom smislu pripada većem gradu po imenu Famagusta, te zapravo predstavlja njegov južni deo, naseljavana je grčkim stanovništvom, dok je ostatak Famaguste bio naseljen kiparskim Turcima. Varoša je pre nego je opustošila imala gotovo 40.000 stanovnika. Ona je do 1974. godine bila najprestižnije turističko mesto Kipra i jedno od najatraktivnijih turističkih odredišta na svetu. U Varoši su rado gostovali najpoznatiji ljudi svetskog glamura, a među njima i Liz Taylor, koja je u gradu odsedala u svom omiljenom hotelu Argo. Potom Richard Burton, Raquel Welch, Sophia Loren i Brigitte Bardot. Raskošni hoteli, uspešane plaže, luksuzne radnje i skupi automobili su bili zaštitni znak ovog živog turističkog mesta. A onda je usledio rat. Etnički sukobi između Grka i Turaka na Kipru okončani su vojnom intervencijom Turske. Leto 1974. godine bilo je prelomni trenutak. Turska vojska je izvršila invaziju na delove ostrva, što je preokrenulo sudbinu svih kiparskih zajednica. Početne borbe na ulicama Famaguste izazvale su beg celokupnog stanovništva Varoše. Ljudi su ostavljali bukvalno sve za sobom. Nakon invazije turske vojske na Kipar su usledili beskrajni pregovori koji su prerasli u nema rešenje, odnosno održavanje postojećeg stanja je postalo najprihvatljivija opcija za obe strane. Varoša se našla u središtu tog političkog ćorsokaka. Turska vojska je Varošu ogradila žicom, a prilaz gradu je od tada bio zabranjen svima sem trupama Ujedinjenih nacija. Ona je tako postala zabranjen grad. U ovoj ničijoj zemlji i vojnoj zoni grad je polako trunuo. Tokom godina su padali prozori i maltersa luksuznih hotela. Izlozi nekada najprestižnijih radnji na ostrvu i predstavništava najvećih svetskih firmi su sakupljali slojeve višedecenijske prašine, a automobili na ulicama i lične stvari meštana su stajali tamo gde su i ostavljeni, kao scenografija za jednu od epizoda Zone sumraka. Žbunje je pokrilo plaže i nekadašnje uređene travnjake hotela, dok su kaktusi našli način da prođu kroz ispucao beton i asfalt. Mreže vojnih punktova
zgrade pred urušavanjem i flora i fauna nastala iz na izgled mrtvog prostora izazivali su očaj nekadašnjih vlasnika, ali i radoznalost kod turista. Takozvani mračni turizam, poput pokušaja plivanja do grada duhova ili fotografisanja zgrada, često je završavao policijskim kaznama i upozorenjima iz vojnih pištaljki. Tako je Varoša od jednog od najatraktivnijih turističkih mesta na svetu postala grad duhova. A kakva je veza grada duhova sa Srbima? Grad Varoša, najprostije rečeno, ima srpsko ime. U najmanju ruku slovensko. Čekaj, a odakle Sloveni na Kipru? Šta kaže zapadna nauka koje je jedino pojelo znanja naših autoriteta? Ona iznosi da su ovu reč sa sobom na Kipar doneli Turci Osmanlije. Budući da zvanični narativ tvrdi da je reč Varoš kako mađarska, tako i srpska, evo kakvu priču su oni iskonstruisali. Ova reč putuje sa Osmanlijama i dolazi zajedno sa njima na Kipar. Pošto je i Mađarska, to jest Ugarska, jedno vreme bila deo Osmanskog carstva, a još neuporedivo veći prostor naseljen Srbima bio u njegovom sastavu, Turci Osmanlije su pozajmili tu reč od nas da bi nazvali ovaj grad na Kipru. Oni ističu da je to sasvim logično, jer su Srbi kao značajna populacija u carstvu tu reč popularizovali među Turcima. Da stvar bude još luđa, Turci ovaj grad ne zovu Varoša, nego Maras. Dakle, imaju potpuno drugu reč za njega. Eto, toliko je logično, baš onako kako zvuči. Mi ćemo sada i jezički pokazati da je reč Varoš srpska, te da ima duboke korene u našem jeziku. Kao prvo, danas je prilično poznata stvar da je osnova Mađarskog jezičkog fonda slovenska. Reči koje su vezane za urbane i poljoprivredne pojmove su mahom slovenskog porekla. To je logično jer i po zvaničnoj priči Mađari dolaze na ove prostore kao nomadski ratnički etnos, te pojmove sa kojima se nisu susretali do tada sasvim logično usvajaju iz jezika domaćeg sedelačkog stanovništva, što je tipično za nomade. A zašto tipično za nomade? Pa ako živiš u pokretu, ne možeš da imaš ni gradove, ni ulice, a ni njive, ni voćnjake. A onda ne možeš da imaš razrađene nazive za sve te pojmove. U vremenu kad nema ni novina, ni radija, ni televizije, ni interneta, kako bi uopšte bio svestan postojanja svega toga. Mislim da to svako može da shvati. Sad nećemo da ulazimo u verodostojnost te priče o doseljavanju Mađara na ove prostore, jer bi ona zahtevala još mnogo dužu emisiju, ali mi danas po osnovi njihovog izgleda, telesne građe, pa i genetske strukture, jasno vidimo da smo nekada bili isti narod, te da je priča o doseljavanju isključena, bar na većinskom nivou. Samim tim se još mnogo lakše da objasniti prisustvo slovenskog vokabulara u modernom mađarskom jeziku. Po našem jezikoslovcu Petru Skoku, reč Varoš je vezana za jezičke oblike var, bar, obrana, odbrana. Prema istom autoru, var je vezan za glagol vardati, što znači čuvati. Duboko ukorenjen u našem jeziku, var ne daje samo veliki broj izvedenica po osnovi pomenutog značenja, već grana u čitavu jezičku lepezu, kao na primjer u slučaju glagola varati i velikog broja izvedenica koje ova reč daje, tipa prevariti, varalica, prevarant i tako dalje. U svojoj osnovi označava promjenu tvrdnje, te ima logičko uporište, što ćemo da vidimo iz ovog što sledi. Var je dakle u Skokovom rečniku čuvanje i straža, ali i obrana, odbrana. U tom smislu var je vezan za utvrđenje. I ova logika srpskog jezika je ostala u mađarskom, u kom var danas znači upravo tvrđava. Na slici vidite poznatu mađarsku tvrđavu Višegrad. Očigledno piše Višegrad Var. Dakle, Varoš nije ništa drugo nego utvrđeno mesto. Stari mađarski toponim Višegrad se sastoji iz poznatih mađarskih reči više i grad.
Dakle, varoš nije ništa drugo nego utvrđeno mesto. Otud mesta osnove var i varoš, koje kude od Srbije pa sve do Rusije. U Srbiji i srpskim zemljama imamo tako Novu Varoš, Staru Varoš, Srpsku Varoš, Varvarin, selo Varda, reku Vardar i tako dalje. Neki od ovih toponima i dokazano postoje pre dolaska Mađara na ove prostore i po zvaničnoj priči. Glavni grad Poljske je Varšava. U Bugarskoj postoji toponim Varna, a u Rusiji imamo mnogobrojne toponime Varšavka i Varvarovka, na primjer, i mnoge druge. Tako ko ne veruje jezičkim dokazima, može verovati zdravoj logici, jer koje su šanse da su Mađari imenovali slovenska mesta odavde pa sve do Vladivostoka? Mesta oko Varoša imaju takođe srpsku etimologiju. Gradići kao što su Derinija i Pila nemaju ni po samim Grcima etimologiju u grčkom jeziku. Oni ne znaju njihovo poreklo, a tamošnji meštani u neznanju smuko vele da bi moglo biti i tursko, kako kažu. Naravno, bilo bi da je turski jezik bio govoren na ostrvu u vreme kad su ova mesta nastala. Ali nije. Na ova mesta, kao i ostale srbofone toponime Kipra, vratit ćemo se u nekim narednim emisijama. Za sada ću samo da pomenem kako slične toponime koji postoje u manjem i većem broju u Grčkoj, kao slovenske, obrađuje nemački jezikoslovac Max Fassmer, koji se bavio toponimima slovenskog porekla na prostoru Grčke države. Na sve ovo valja reći da fizički izgled stanovnika sela oko Varoše takođe ukazuje na evropsko, da ne kažem srpsko stanovništvo. Veliki broj ljudi je svetle puti i plavih očiju. Za kraj pomenuću tradicionalno kiparsko piće živana, koje Grci izgovaraju kao zivana ili zivanja, jer nemaju glas ž. Tako žarko, na primjer, kažu zarko. Piće je zapravo mešavina komovice i vinskog destilata, poput vinjaka. Ime se vezuje za kiparsku reč za kominu. Dakle, ne grčku, već kiparsku reč. A pošto kiparski jezik ne postoji, postavlja se pitanje na kom jeziku živana ima bilo kakvo značenje, pa i ono vezano za kominu. I što je najvažnije, koja je etimologija ove reči ako nije u srpskoj reči živ. Mi ćemo i o ovom piću Bože zdravlje reći po koju reč u jednoj od narednih emisija. Dakle, po osnovi svega iznesenog možemo doneti sljedeći zaključak. Jezički dokazi, praćeni najelementarnijim propratnim podacima, poput etnografskih i geografskih, potvrđuju slovensko poreklo ovog imena mesta, a ponajviše srpsko. Takođe, toponimija okruženja Varoše potvrđuje da su Srbi, to je Sloveni, autohtono stanovništvo na ostrvu, što potvrđuje i fizički izgled većine tamošnjih meštara. Sad, da li je ova priča zadovoljila kako srboljube, tako i ljubitelje priča o duhovima, te da li ona u svojoj suštini ima elemente horora ili je pravi horor naše neznanje i nezainteresovanost po pitanju sopstvenog kolektiva, to jest naroda kom pripadamo, procenite sami. Ukoliko znate još neke srbofone toponime na Kipru, navedite ih u svojim komentarima. Svakako ostavite komentar, a ja vas pozdravljam do sljedećeg srbovanja na ovom kanalu.